إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا
الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب العالمين قل يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين الا تنزل منكم سمتريا الا سوي بسوى بسبكوك الملامة ربنا سيد الفرق علينا ألا عالم علمني ألا سبادني ولا مردد الجنة من بين الكيام ألا ما سبت للقيام ألا سيد الفرق علينا مهر لكل وزارة فنفس الله إنها خطيرة يا مادر طارق وقول المطلوب ألا كنتم أنسوا يركم تكمتنا كنتم أنسوا تكبرها يا نبر فينا ألا جلدك جلدك لك فلك فجره إلسين رب العالمين لا قول سابي أمينة يا مادر قرآنك فأنسف يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ألا
মাফ করিয়া দাও ইয়া আল্লাহ সামনে রোজার তৌফিক দান ফরমাও ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ এই মাসে জানালে মাফ করিয়া দিবে আল্লাহ ভবিষ্যৎ তুমি আমরাই মাফ করিয়া দাও ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল রাহিমিন আল্লাহ তুমি যদি মাফ না করিয়া দাও তাহলে তোমার সাইবারের কোনো জায়গা নাই ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ বাচ্চা দুষ্কর্মী করলে মুসলিমান আল্লাহ সবাই ফিরে দেন মাফ ফিরে দেন ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ গর্ভধারীর মা যদি জন্ম দেওয়ার কারণে তোমার আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বানাইছেন দেবা আল্লাহ আপনি আমাদের মাফ করিয়া দাও আল্লাহ আপনি যদি মাফ করিয়া দেন তাহলে রুজিকে গুনাহ থেকে মাফ করিয়া দিবেন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন আল্লাহ ওই জামানাকে আপনি কবরের সামনে নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দান ফরমাও ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ জাহান্নামে আগুন সহ্য করার মতো না ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ দুনিয়াতে 34 ডিগ্রি গরম ছাড়া যায় না ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ জাহান্নামের আগুন আমরা সইতে পারবো না ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ আপনার দয়া মায়াকে শুক্রবার দিন আল্লাহ আপনি আমাদের মাফ ফরমাও আল্লাহ ওয়াজআল ফাইসা আল্লাহ মনে ফরমান নাই করোনাই অন্ধকার কুবরে শহীদ ওয়াসি আল্লাহ তাদের মা বাবা কবরে চলে গেছেন তাদের কবরটা তুমি জান্নাতের বাগান